Lamsago takokte bukusuna ani YouTube channel o जों दिनै नायलायनाय दिनैनि राबार प्राइस के दिनैखा 17 तारिख सेप्टेम्बर 2024 दिनैनि जे गुगल रजामनि नेट रजामनि अबनो जों नायलायनाय के दिनै वेबसाइट थांलायनाय के और जगह गुगल जों नायलायनाय और नायनाय टुडे राबार प्राइस कोट्टायम एंड इंटरनेशनल मार्केट ये और तंगनाय दिनैनि rubber price ini ingka 17 September ge oro tongo Kottayam te Agartala te international ge ar jago category tongo RSS4 te RSS5 te oro tongo latex nei ge Kottayam abang ka Kottayan ge Kottayan ni market abo Kerala ni klayu ke oro RSS4 ni tongo 22900 ke Agartala tongo 22100 মানে প্রতি 1 কেজি তংনায় 221 টাকা RSS 5 নিয়ে তংনায় 21600 মানে 216 টাকা কলাইব প্রতি কেজি और latex ni rate rojaga latex ni rate inka और Agartala ni bangai kरै Kottayam ni bagai tongo 13735 টাকা মানে 137 টাকা পয়েন্ট लायो प्रति केजी गे चिनी लोकल नि प्राइस बेहायनो सेम न तंगनो गे और मार्केट प्राइस बेहायनो सेम तंगो आगेनि जे 13 तारिख रजामनि हाय सेम तिनि Agartala नि प्राइस गे चिनी लोकल नि बेहायनो सेम तंगनो 200 हाय 205 अब हायरा ni rong no goi man khana tenene rubber ni price ke tenene bagai asun nai video no saja khan ko like khade share khade teibo ni friends song no video no poila chimi paisa jora nai to mane bagai jotano hambai।